بسم اللہ الرحمن الرحیم بیاک ٹرکین ددیداد مامال ڈرار سیار دار دیجاروٹ انصار مدنیس ونے ان بیاک یو پین چاکورس جوگا سلام تھینن گلیت پلئی مختلف گامی ہن ہر گام مختلف ہیٹی ہن مجینی محلار کافی ہیٹی ہن ای ہیٹو مجا ایک ہیٹ سیتی ہیٹنن موجودہ نوم نسئی سیدہ محلہ تھینن ان محلار توم اوشے گینی بیس اش بیاک یو پیگنس انے بیا کر کے اوشے سوس پاشنت انی نوٹ صحیح طرف جو ونے مس توم طرف جو گا ہی گٹو مارگینی جوگا سلام تموس جیک زلی سول لیلین اسے بیا کے مللارا نہیں کہ بیس توم اوشو مشو کمک موری فتونس کیسر بود گونی ہن ای گونی اسے یعنی اوشیس یو پے تھوری اسے ناظرینو مشو فتینن رینو مشو اٹینن تو بیس تومنی اوشی جو موری کھوجن تھو کی جو یار بے ریت سوٹ سجو نہ تھرونس آشے ان بیا کر سوس پاشنت کے اوشے ہن انی اوشے مس یار تھے سوٹ سجو نہ تھرم مئی کھبوم ان بیا کے مللار حاجی شیر علی خان بھائی ہن نسو جو بیس کھوجن تھو ننے کہ ہیٹر کئی جکا باتن کئی گوٹر بیانن ایس ان ہیٹئی مللرم جا رینو کیاک چماٹ تھینن انے نسو جو بس کھوجن تھون وساتنے مئی دشبوم اسئی انے بیا کئی مللار سید اخلاق حسین بیہن اور نو ظاہرین انے ہیٹر کئی فصل ہن کئی پھل فروٹ ہن کیسے جیل وئی ہن ان سے بارار بس کھوجن تھون اسے ان بیا کے مللار سید بشارت حسین بھائی ہن نوس پاکستانی مختلف دشور ڈیوٹی سر انجام دگن نسو بس کھوجن تھون پاکستانی مختلف کے دشی ہن اینو کے مللار ہن اے مللار گا گلتے کے مللار ہن اے سمجھا نوس جیک چیز ٹرکین اے اسے ناظرین انشاءاللہ چگا تے جو حاجی صاحب جیک زلی تس پاشنو ہر ہیٹ مجا آل ای ڈوکری گہن نے درنو جو گو وی ڈوکری بیٹن تو آن انے ہیٹئی حوالہ کمک اسے ناظرین چگا تھیا تو تاکہ ان ہیٹئی کے مللار ہن اے اسے ناظرین لیل بھائی میں ڈر ہے میں سو ہے معاملہ تین اجونک بلین لیکن یرینی کے محبت کا ہمسائیگی مجا صحیح اے فرش ہو جالن کہ انو علاقہ انو ہیٹئی نوم ہن مجینی محلہ کیس مجا پرونے قدیمی جا قتل پشتنی جا قتل صحیح تین ای بڑھ گئے دنیا تو یہ گین تین اینو مجا صرف ما ایک پھت پلنس واحد انے ہیٹ مجا صحیح تو مس انے چگا تھم کہ ہر منوڈک سے مشتی مشتی دے دک بھائی بڑھ دے دک بھائی چنو دے دک بھائی رسم و رواج مطابق ایک سے ایک اٹھ ہو سے تم گوٹر ہری دعوت دینس صحیح دعوت دینس اور بیمار اکبو تو ہٹائی جگ بڑس ایک قسم گھٹی بے بڑس آمال تھینس آمال دشرہ دینس تین انی زمانہ کہن انے ای رسم رواج مذہبی کلچری پوٹے پھت بوجا آلن صحیح تم تھے مر رٹھموس آئین چونکہ تس چگا تھی آئین بود مفیر ایسے اسے ناظرین کمک ای مفیرو بارار کے چگا تھے اینو کہ عادتی ہن نے تو اینو جو پردونو بیٹونو گپ شپ تھینو ای چگا ای گا سے ناظرین کمک تھے تو آن اسے اصلو سید کرم شاہ کو سیتو دادو اسلو اسے کا دادو بیس صحیح مصر سویمس مصر پشیگنس صحیح لاؤ اخلاقی مشاہ اور ساتھ انہیں سید عبدال شاہ اچھا سید عبدال شاہ فاضل شاہ والد صاحب صحیح سید فاضل شاہ والد صاحب صحیح رسے شاہ عبداللہ شاہ کو جیل مجا وارڈر گزرا بلون اور رو آنے کے لیے پھت گئے نومل رابات بلون اچھا نومل رابات تین سے خاندان ڈوکر بوٹی آل نومل مجا ہیں صحیح تو انی مفیر مجا کہ اتھے ترخان اسو رسے اصل مشہور نوم اسو محمد علی لیکن رسٹ رانس کے بتھیرو
اچھا تو روس انو ترخان کم تھے صحیح اور انی مسجد تمام اسی بڑی مسجد جامع مسجد کا اوسے توم ہتے تعمیر بیتی ہیں اچھا صحیح تو انی قسم ای محبتی سے تین زمانہ مجا محبت تومے ہیں کلچر کیوک گا چنو دے دک بھئی بڑو دے دک بھئی گٹی بوکی نوبت ختم ملن صحیح تین جیگ گنش صحیح تو تین گمس کے تم طرف جو ایرا مسکے انی ہٹے جک سے کہ آن لوکل ہن صحیح انیس اکو مجا محبت چروت تو درینی ایوتک ایگا اسو سانچ بین کینے رنی رہن سہن مجک بین رنی کلچر متک بین اسی کلچر دستور کا رواج متک پت بین صحیح تو بے ایک سے کچھ نہیں گیا تو اسو مجا محبت گا اور جگوٹ کا نشانی کھیب بھئی کینے تو ڈر آئیے اس لیے کہ تم کھانس تم پینس صحیح تم زمین جو نکھاس تم بچا چنی جو تم پھل فروٹ ای بڑو برابر تھے ای محبت ایک سے کو مجا حاصلی تو انس جو علاوہ تین میں ہدایت نہیں کہ اے ہدایت دوبارہ تم اکو کے مسلط ہو اور ایک سے کو ساتھ محبت شروع جو حاجی صاحب تو چگا تھے یا ککا جیک زلی اسے حاجی صاحب سے چگا تو کہ جگو مجا ایک سکو کو ساتھ شول مہر محبت اسی تو جگو مجا تو ملالار اسی ایسے ساتھی دیش بیاگ کا ملی لی بو کیا واجی نے تو انے سے ہی حوالہ اسے ناظرین اٹھا گا تھا کہ انے ہٹے مجا یار گوٹی کیا کسے کم بینس تو زمین اسی تو اے آباد تھنس تو ظاہر زمین آباد تو کیا کر تھے وہی بودی ضروری ہے تو اے حوالہ کمک اسے ناظرین اٹھا گا تھیا ڈاکٹر صاحب اسے محلہ مجا پہلا کمک داری بینس اور اے دائرے ادی اتفاق کے ساتھ اکو مجا مشت بہترین طریقہ اکوٹ شول محبت ساتھ بیانس صحیح کو وقت جو آنے ریسے ہیٹے مجا کرایہ دار آلے صحیح کرایہ دار وہ کی وجہ اسے وہی کا گندہ بولو صحیح اسے فصل کا تباہ بلن اور پھل فروٹ کا صحیح برباد بلے وہی ناقص وہی وجہ ہر منروس تو ہم گوٹائی صفائی تھے والے ٹھک تھے یبٹ صحیح تو یبٹ ٹھک تھو کی وجہ یبر رو چھار کنڈی جی وہی بلاک بے پھنسا بین اور کچاک مس ایک قسم گوٹی کا پشی گنس کہ ای گوٹو جو غلازت گوینن یبر رو اچھا غلازت کی گا یبر روینن صحیح تو بس انوئی یبجو پیونسس چون ما چونوسس صحیح بس یبر آئیں دے یبجو وہی پیونسس کینے تو تین ایک بین کی او یبئی وہی کی سر بہت ٹھیلو نجس بین ایک وقت تک ایک گاشی کہ حاجی صاحب لیلہن این لا دینس این لا دیگے تو 21 مارچ این لا دینس وہی این لا دے زی وہی رٹھینس یبی نکھلا تھے دلجہ نکھلا یبی نکھلا تم تو میری اور تو تم تو میریار یبی نکھلین دلجہ نکھلین اگر کوک سے نہیں نکھلا گو تو ایسے جرمانہ بیش صحیح تو میریار اگر یب اور دلجہ نہیں نکھلا گو تو ایسے جرمانہ بیش تو اے دے زی پورے بلے تو امو چوکیدار سے وہی فتھیس صحیح وہی فتھو تو بیسٹ اکی تم حد گینی آٹھ گینی یبر فوت ہو گٹ بونسس یعنی بوچٹ بونسس صحیح گے یبر گے آٹھ بیونسس وہی آو تو صحیح تو او وہی بیس پیونسس یبجو کی استعمال تھونسس تو تین ایک بلن کی یبجو وہی سر بوتو کی ٹھیل اگر نجس بینن آیاک گندگی بلن اور اچاک یعنی ٹھیٹری کے ہن بالکل ویران سے ٹھیٹری سے آبادی کم اشی صحیح تو کم بو کی وجہ اسی فصل کا صاف ستھرا فصل نیکریجس صحیح اچھا اسی زمین و فصل کا ٹھیک ٹھاک طریقہ واس پنجابی استعمال نہیں بیس آنو کی لوکل فصل گوم مکئی توم کی استعمال بیش شنیے گا تومے کی اکیس تھونسس اور نہ صفا وہی بو کی وجہ شنیے کا خراب نہیں بینس فصل کا خراب نہیں بیس تم کا خراب نہیں بینس تو تین اے بولون ان وہی گندبو کی وجہ فصل کا خراب تم کا خراب شوشنن تم اچھا شنیے کا خراب بینن صحیح تو خراب ہوگی وجہ اسوٹ انے مسائل بازار جوٹونس ہر چیز بازار جوٹونس تو اسے تم شنیوں فصل
नेवान के वही गंदबो की वजह ना कि tentus ane ke wai ganda bun ane ke chupusharin ane ke hefin thei ane dur tho ke kar the jik tho ke awaje ega kamak jaga the असोट अने आवाजे की हर मनु अनथो गवाजी की तोम गोटे गंदगी सही तुम गोटे गंदगी एक चीज़ गोटर आल छिप्यूत और ओ गंदगी और सर और ठेलार और व्यूत तो तेन म्यूनिसिपल कमेटी फर्स्ट क्लास गाड़ी इदारे जवानन सही तो ओ जे कर वी आलहरी फतियत ऐसगिनी हरनन मुत मनुरे मतलब तकलीफ जो बचत बे बशारत रा जग जले तुस्कोंडे या बया कर जगो जायरिन मिललारहिन फिर ने दिशे मिललारहिन ए तरीका गिलीत पले पूरी दुनिया त मजा मिलली मजा मशहूरिन तो तू चूँकि पूरी पाकिस्तान अरियातुनो तो आन असे गिलते मिललारगा खेट्टे के मिललरिहन यही कमक असे नाजरीन उच्चागा थे तुस तो ड्यूटी दिया खिदमाती तो बजा आटे गुनो मुख्तलिफ दिशोर कई दिशोर तो बैठुनो और आल के दिश मिली हिन ऐसी वजह जेखिन असे गिलीत मिली हिन तो ऐसी जेक वजह डॉक्टर साहब मैं तकरीबन पाकिस्तान तकरीबन एयरपोर्ट में यातुनस सही लेकिन इन्हों का मुख्तलिफ एयरपोर्ट का गिलते एयरपोर्ट में बुझ फ़र्क है और ख़ास कर पैसेंजर जग के हैं इनमें मुझे बुझ फ़र्क है अच्छा आन ठीक है गिलीत एयरपोर्ट अवल तो एक बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है सिकादो एयरपोर्ट गिलीत एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है दूसरा कि पैसेंजर के हैं इस मतलब तकरीबन सिक्योरिटी जिनसे बुद्धि ताउन थनन खेट्टे ताउन नहीं थनन बल्कि खेट्टे मुख्तलिफ किस्म में तबीयत जग बेन को बदतमीजी थे को जेकरान लेकिन गिलते ही जगह जग के नहीं बोधे इंतहाई मिष्टहन कि ऐस ताउन थनन बस तकरीब खेरोगा अदान में बुझी फ़र्क नहीं कि जग मिष्टहन एयरपोर्ट खूबसूरत हन बस के जगवानन खेरे एयरपोर्ट और के जगवानन और आन के वानन ज़्यादातर पाकिस्तान जो बेना दरनो जो गवान पाकिस्तान के गवान आदान के खेर फार्नर वान दरुगु फार्नर बेनन अच्छा तो मुख्तलिफ नस्ली मुख्तलिफ रंग व नस्ल एक वाकया कौन सिक्योरिटी हवाला अगर तुटियात इन तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट सही तकरीबन रात ड्यूटी शी सही तो माँ बॉडी सर्चर उस अच्छा एक पैसेंजर को तो कैसे भी बॉडी सर्च उस और सामान मशीन अच्छी भी गो तो बस ऐसे बॉडी सरित थे फुल फरित मशहूर फत्ती है तो ऐसे को मशीन ऑपरेटर बैन सही और से ऐसे बैग को नो सस्पेक्ट करा देगो यानी मशकूक तो ऐसे ही सामना ब्रीफकेस खुला भी तलाशी थी जग नासु तो ऐसे ब्रीफकेस अजीनो को हिस्सा बिन ना अजी खटू सही खटू अजी इस तरफ बिन और इस तरह रोस जब था उस और इस तरफ है बस वो हीरोइन से सामान निकला उस ऑपरेटर से तो ऐसे बात ऐसे कानूनी कार्रवाई थे कया अरनो जो निकला वो तकरीबन 1.5 kg असु 1.5 kg जब थुस रोकोनेट भी जसरो और तकरीबन मैं खाल दुबई जो नैरोबी एक चक्कर का छे सही तो बहरहाल ऐसे बात बस एएनएफ हवाला थी बस सही अच्छा गिलते एयरपोर्ट का दे वाकया बिना तुम नहीं गिलते पे खैर हो सकता है वे भाई लेकिन इनो तो खैर जग ना भी जन अच्छा यानी अदे थे रे समझ आवा नहीं वाकया जग ना बोदी जूथ हम उस बशारत भाई तुस जायरिन आइन पाकिस्तान के गए दिशो तो बैठो है तुस असे नाज़रीन जगह थी नाज़रीन जग जली सुस पशीगत परुदत असे बया के ओशस तोमहे शिगा जगह थी गे वने के नी छुपशार से अनदिशर वही वजाज ज़मीनी वजाज सफाई वजाज एक जगह थी के और साथ ही के नाई नस्लट के पैगाम असी रेगा निस्दिगे असे मकसद का नहीं कि गिलीत पले अने मिललार मुख्तलिफ जग से पशी एनोवार मुतवज्जो बेन आइन के मसाइली हन एगा इंशाल्लाह दूर बेन हर गामर कई जग आबाद हन ए मफेरिस चुन छाल बोलो तरबियत गथेन असे तरबियत गाने बिगिन कि बड़ कई सोस इज्जत था चुन का सांच शपकत सांच पेशवा अनि मोरी गिनी सैती हेटे जो छे मेज़बान अंसार मदनीस इजाज़त लुखमोस नाई हेटे कर ने इस्पा मोरे थेन ओशी गिनी छे खिदमतर हाजिर बम अयाक बोसेंट
توم میزبان انصار مدنیٹ اجازت دا. خدا حافظ. Gusto niya ay Rumbi.